हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज आम पढ़ा पंचदश अध्याय समस्ते एकापरी नुहति विज्ञान है। परिवेश सह खाप खुआई चलिया प्रत्येक जातिर प्राणी उद्भिद मानकर पाखरे केतोटी विशिष्ट गुण थाए। बासस्थान अनुजाई विभिन्न गुणर प्रभेद थाए। उदाहरण स्वरूप माछर विशेष गुण गुड़िक जलरे रही उपयोगी। विशेष गुण माने कौन रे ना विशेष गुण माने यांकर पाखरे कौन थाए ना विशेष धरणर अंग थाए। तामाने यांक पाखरे टिके स्पेशल अंग प्रत्यंग थाए कि यांक बॉडीर गठनटा सेमिति होई थाए जहा फल रे कि से माने विभिन्न परिवेश रे खाप खुआई रहिया पई तांको सहाय्य होई थाए। माने ये अंग गुड़ा सहाय्य करिथांती। बुझियला सेहीपरि मरुभूमि ऑटो पाई उपयोगी। आस से विषय अधिक कथा जानिबा। बुझियला जलरे रहिया पई विशेष गुण देख एक्वेरियम बा पानी बोतल थिया माछ गतिविधि को लक्ष्य कर। लक्ष्य कले आमे कोन देखो एटा कोन कह जाय एटा आमे जानि छथि गाली बोली कह जाय हला। एटा कोन कह जाय एटा एयोडा सब डेणा कह जाय हला। एयोडा सब कोन कह जाय डेणा बोली कह जाय। एटा आगो डेणा एटा पछ डेणा एटा ऊपर डेणा हला। आ एटा कोन कह जाय लांज बोली कह जाय। लांज दिग परिवर्तन करियारे सहाय्य करे एवं डेणा गुड़िक माछ को पानी भितर पहरिया सहाय्य करती है। आउ गोटे जिनस छाड़ी देछि काती काती गुड़ा पानी भितर थिबा घर्षण घर्षण माने जो पानी भितर स्पीड रे गति करि परियो बोली कि तांको हेल्प करे हला। घर्षण तो एबे नाही त परे पढिबा हला माने एटा आगो क्लास रे अछि। तो माछ पाटी को लक्ष्य करे पानी रे पहरुथवा समय रे माछ तार पाटी को खोलुची बा बंद करूची। आमे जानिचे समस्त जीव श्वासक्रिया रे अम्लजान ग्रहण करती। तेबे कहिलो देखी माछ अम्लजान किपरि पाई थाए ना माछ अम्लजान गालिसी रु पाई था। ता गालिसी रे जल भितर द्रवीभूत अम्लजान को से नेई हला सेटा द्वारा चली थाए। बुझी हला पानी रे अम्लजान द्रवीभूत अवस्था रे थाए हला। एटा इंपोर्टेंट जिंस पानी रे अम्लजान द्रवीभूत अवस्था रे थाए। माछ पाटी मेला करिवा समय पानी तार पाटी बाटे पशि जाए। पानी रु एही अम्लजान को माछ गालिसी द्वारा ग्रहण करी निज श्वासक्रिया करि थाए। बुझेली एबे कहिली आगुतरा हला। माछ आम परि वायुमंडल रु सीधा सड़क अम्लजान नै श्वासक्रिया करि पारे नाही। बुझियला सेति पई तार स्पेशल अंगटा कोन अछि ना गालिसी। तेनु से जल भितर थिबा द्रवीभूत अम्लजान को नहीं पारे हला। तार स्पेशल अंग कोन गालिसी। माछर लांज और पख तार पहरिबारे समय रे दिग पहरिबारे एवं माछर पख हला पख जोडा कहली कोन जो ऊपर डेणा तल डेणा हला सेटा पहरिबारे सहाय्य करंती। बुझी हला। आउ दिग परिवर्तन करिबारे लांज सहाय्य करे। बुझी हला ना बुझी हलानी एटा मने रखियो एटा इंपोर्टेंट हला। ठीक अछि। तो एबे मते टिके क्वेश्चन आंसर दियो चिंता करी लेख। माछ को पानी रु काढी आनले मरि जाए काहे की ना आमे जानिले कोन जेहेतु माछ वायुमंडल रु सीधा सड़क अम्लजान ग्रहण करि पारे नाही से जल भितर थिबा अम्लजान को ग्रहण करे सेति पई तो तार गाली अछि ना हला। तो जते बेले आमे ताको बाहर को काढी आनिबा तो कोन हबो को कोन हबो ना सीए बाहर थिबा अम्लजान नहीं पारिबो नाही सेथि पई से श्वासक्रिया न करि पारि मरि जाए। बुझियला को माछ पानी रू उठी आसी गछरे चढ़ी जाए यह सत किंबा मिछ कारण कोन को माछ गछ ऊपर उठी जाए कारण से माने ताकर काती सहाय्य रे सॉरी काती न ताकर गालिस रे दिटा कंटा थाए हला सेटा सहाय्य से माने गछ ऊपर को उठी जांती। आ से माने पानी माने वर्षा दिन रे ही ऊपर को उठंती ना तो संपूर्ण भावे वायु रु से माने नियंत्रित से जो पानी पानी एरिया रे ही से माने आस्ते 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 जांती हला। बुझी हला जो हल्का पानी चलता है ना सही वाटे जांती तो से माने पार्शियली निश्वास प्रश्वास करंती माने हल्का हल्का निश्वास प्रश्वास करंती जेहेतु तांको पानीटा तो तांको ऊपर रहउछ ना एमती सुखिला रे से माने उठंती नाही। आ गछ केमती चढ़ती ना तांको गालिसी रे कंटा थाए। बुझी हला आमे पानी रे बुडी रहिले बंची परिबा नाही काहे की ना हमर कोन गालिसी अछि कि रे आमे कोन माछ बुझी होछि आमे तो माछ नुहे ना तो हमर गालिसी भी नाही। तो जेहेतु गालिसी नाही तो पानी भितर जो द्रवीभूत अम्लजान को आमे ग्रहण करि परिबे कि ना आमे ग्रहण करि परिबा नाही। हमर नाक अछि स्वयं आमे डायरेक्ट वायु रु अम्लजान को नहीं थाउ। बुझी हला ना बुझी हला तो सेथि पई आमे पानी रे बुडी रहिले बंची परिबा नाही। बुझी हला तापरे आसीबा देखिबा बाघ हला। बाघ केउठारे रहे पिला माने समस्त जानिचो जे बाघ जंगल रे रहे हला। बाघर विशेष गुण हला तार गोड़ बलिष्ठ और शक्त सेथिरे तीक्ष्ण नख थाए तार आग दांत गुड़िक मध्य तीक्ष्ण
ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରିବାରେ ତାର ବଳିଷ୍ଠ ଗୋଡ଼, ଶକ୍ତ ନଖ, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦାନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଏଥିସହିତ ବାଘ ଶରୀରରେ ପଟା ପଟା ଦାଗ ଥିବାରୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଛପତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚି ରହିପାରେ, ଫଳରେ ତାକୁ ଶିକାର କରିବାରେ ସୁବିଧା ହୁଏ। ଠିକ ଅଛି, ବାଘ କଥା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦବା। ବାଘକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖିନଥିବ, ମାନେ ଟିଭିରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବ, ବଟ୍ ଅରିଜିନାଲି ମାନେ ରିଅଲ ଲାଇଫରେ ହେଲା, ମାନେ ଆମ୍ନା ସାମ୍ନି ମାନେ ବହୁତ ଛୁଆ ମାନେ ବି ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ଚିଡ଼ିଆଖାନା ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ବାଘକୁ ରଖାଯାଇଥାଏ, ଜଙ୍ଗଲରେ ଯିବ କି ବାଘକୁ ଦେଖତେ? ସେମିତି ତ ହବନି ନା। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଛୋଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲଟିଏ ନେବା ହେଲା, ଛୋଟ ଉଦାହରଣଟିଏ ନେବା। କ'ଣ ନା, ପିଲାମାନେ ବିଲେଇ ତ ଦେଖିଥିବ, ବିଲେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଥିବ ନା କି? ତ ବିଲେଇକୁ ଦେଖିଥିବ। ବାଘ ହଉଛି ବଡ଼ ବିଲେଇ, ଜଙ୍ଗଲି ବିଲେଇ ନୁହେଁ କି? ତ ସେ ଛୋଟ ବିଲେଇ ମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖିଥିବ ଶିକାର କରିବାରେ, ଗଛ ଚଢି ଯାଆନ୍ତି ଶୀଘ୍ର। ଶିକାର କେମିତି କରନ୍ତି? ତାଙ୍କର ନଖ ଥାଏ, ବୁଝିହେଲା, ନଖ ଥାଏ, ଦାନ୍ତ ବି ବହୁତ ଇଏ, ଯେହେତୁ ଛୋଟ ସେମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ବହୁତ କମ୍ ବାଘ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ବୁଝିହେଲା। ତ ସେମାନେ ଦେଖିବ କେମିତି ଶିକାର କରିବେ, ସେମାନେ ବି ଏମିତି ଲୁଚିକି ରହିଥିବେ ହେଲା, ଧୀରକିନା ବସିବେ, ତାପରେ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇକି ଶିକାର କରିବେ। ବୁଝି ହଉଛି? ଠିକ ଅଛି, ଆଗକୁ ଯିବା ହେଲା। ତାପରେ ଓଟ ହେଲା, ଓଟରେ ମତେ କୁହ, ଓଟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଥାଏ? ଓଟରେ କୁଜ ଦେଖିଛ ସ୍ପେସିଆଲ ହେଲା, ଲମ୍ବା ଗୋଡ଼ ତ ଅଛି, ତାପରେ ଗୋଟାଳିଆ ପାଦ। ଗୋଟାଳିଆ ପାଦ ମାନେ ଆମେ ଦେଖିଥିବ ଗାଈ ହେଲା, ଗାଈ, ବଳଦ, ମଇଁଷି, ଏମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଦେଖିଥିବ। ଗୋଡ଼ରେ କ'ଣ ଥାଏ? ଏମାନଙ୍କ ଗୋଡ଼ ପାଦ ଥାଏ କି? ନା, ଏମାନଙ୍କର ଖୁରା ଥାଏ ହେଲା, ଖୁରା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଚାଲନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କୋଉଟା? ଘୋଡ଼ା, ଗାଈ ଗୋରୁ ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ନା ମଇଁଷି, ଏମାନଙ୍କର ଖୁରା ନା ଟିକେ ପତଳା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଓଟ ମାନଙ୍କର ଖୁରା ଟିକେ ଚଉଡ଼ା ହେଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟାଳିଆ ଖୁରା। ବୁଝି ହଉଛି? ତ ଆସ ଆମେ ଦେଖିବା, ପଢିବା, ତାପରେ ଦେଖିବା, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବୁଝିବା ହେଲା। ବାଲିରେ ଚାଲିବା ସମୟରେ ତୁମେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କର? ନା ବାଲିରେ ଚାଲିବା ବେଳେ ଆମର ଗୋଡ଼ଟା ଗଳି ହେଇଯାଏ, ପଶିଯାଏ ବାଲିରେ। ତ ଆମେ ବାଲିରେ ଚାଲିରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିଥିବା ବେଳେ ମରୁଭୂମିର ଓଟ ସହଜରେ କିପରି ଚାଲିପାରେ ସେ ବିଷୟରେ ଆସ ଜାଣିବା ହେଲା। ଆଲୋଚନା କରିବା ନୁହେଁ, ଏଇଠି ପଢିଲେ ଆମେ ଜାଣିଯିବା। ଓଟର ପାଦ ଓସାରିଆ ଓ ଗୋଟାଳିଆ ହୋଇଥିବାରୁ ତାର ଗୋଡ଼ ବାଲିରେ ପୋତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଓଟର ମୋଟା ଚର୍ମ ମରୁଭୂମିରେ ଗରମ ଏବଂ ଥଣ୍ଡାରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ ମନେ ରଖିବ ହେଲା, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା, ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ଦେଖ, କହୁଥିଲି ନା, ଓଟର ଯୋଉ ଚର୍ମ ନା ସେଟା ମୋଟା ହେଲା, ଯେହେତୁ ମୋଟା ମରୁଭୂମିରେ ବାଲି ଝଡ଼ ବି ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ତ ବାଲି ଝଡ଼ ହେଲେ ଏଇ ମୋଟା ଚର୍ମ ଯୋଗୁ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା ମିଳେ ହେଲା। ଆମ ଚର୍ମ ନରମ ନା, ତ ଆମେ ଯଦି ସେ ବାଲି ଝଡ଼କୁ ସାମ୍ନା କରିବା, କି ବାଲି ଝଡ଼ ମାନେ ଆମେ ଯଦି ଯାଇଥିବା ବାଲି ଝଡ଼ ହବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା, ମରୁଭୂମିରେ ବାଲି ଝଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଏ ଯୋଉ ସରୁ ବାଲି ଗୁଡ଼ାକୁ ପବନ ସହିତ ମିଶି ବହୁତ ଭୟଙ୍କାରୀ ରୂପ ନେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମ ଶରୀରକୁ ଆସିକି ଯଦି ଲାଗିଲା ନା ସେ ବାଲି ଗୁଡ଼ା, ତ ଚିରି ଦବ, ପୁରା ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇଯିବା ଆମେ ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଓଟର ମୋଟା ଚମ ମଧ୍ୟ ବାଲି ଝଡ଼ରୁ ରକ୍ଷା କରେ, ବୁଝିହେଲା। ମରୁଭୂମିରେ ଥିବା କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗଛକୁ ଓଟ ଖାଇଥାଏ ହେଲା। ଓଟ ପିଠିରେ କୁଜ ଥାଏ, ଏଥିରେ ଚର୍ବି ରୂପରେ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ହେଲା। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ତାର ପାକସ୍ଥଳୀ ପାଖରେ ଥିବା ଥଳିରେ ପାଣି ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଜଳ ଅଭାବରେ ତାହାର ସଞ୍ଚିତ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ 6ରୁ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରେ। ବୁଝି ହଉଛି? ଠିକ ଅଛି, ଆଗକୁ ଯିବା। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ମରୁଭୂମିର ଅଧିବାସୀ ମାନେ ଓଟ ପିଠିରେ ଜିନିଷପତ୍ର ନେବା ଆଣିବା କରୁଥିବାରୁ ଓଟକୁ ମରୁଭୂମିର ଜାହାଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓଟ ପାଦ ମରୁଭୂମିରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଦେଖ, ଏଇଠି ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଓଟର ପାଦ ଓସାରିଆ ଏବଂ ଗୋଟାଳିଆ ହୋଇଥିବାରୁ ତାହା ଗୋଡ଼ ବାଲିରେ ପୋତି ହୁଏ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ବାଲିରେ ସହଜରେ ଚାଲିପାରେ। ବୁଝିଗଲା? ତ ଏବେ ଚିନ୍ତା କରି ଲେଖିବା। ଠେକୁଆର ଲମ୍ବା କାନ ତାକୁ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସୁଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତେବେ କହିଲେ ଦେଖି, ଠେକୁଆ କିପରି ଶତ୍ରୁ କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଉଥିବ? ଠେକୁଆର ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଡ଼ ଅଛି ନା? ଛୋଟ ନୁହେଁ, ସେ ଗୋଡ଼କୁ କ'ଣ କରେ? ବୁଲେଇକି ଚାପିକି ରଖେ, ତାକି ମାନେ ଶୀଘ୍ର ଡିଆଁ ମାରିବାରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳେ। ବୁଝିଗଲା? ମାନେ ଶୀଘ୍ର ସେ ଡିଆଁ ମାରିକି ପଳାଏ। ତା ଗୋଡ଼ଟା ଟିକେ ଲମ୍ବାରେ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ବସେ ପୁରା ମାନେ ଇଏ କରିକି। ଦେଖ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଉଞ୍ଚା ଡିଆଁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ତ ଆମେ କ'ଣ ସେଇଠି ଯେମିତି ସିଧା ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ସେମିତି ଡିଆଁ ମାରନ୍ତି ନା, ଟିକେ ବସି ଯାଇକି ଟିକେ ନଇଁ ଯାଇକି ପୁରା ଭଲସେ ଡିଆଁ ମାରନ୍ତି? କୁହ ମତେ। ଟିକେ ନଇଁକି ଡିଆଁ ମାରନ୍ତି ନା। ତ ସେମିତି ଭାବରେ
आमे नई के डिया मारछन कोन पय टिके नई गले आम गोड़टा टिके बंके जियो तापर सीधा पूरा जोर से प्रेशर देकी गोड़ को आमे ऊपर को टिके ऊंचा को डिया मारी परिया सेमती माने कुजेई की रखी थांती तांको गोड़ को हला तो जेतेबेले शत्रु आसुथार शुणिबे से माने डायरेक्ट से गोड़ को खोलिकी बड्ड बड्ड डिया मारिकी पळेबे देखिछ ना ठिकुआ डिया मारिबारे देखियो हला डिस्कवरी किंबा नेट रे मारिकी देखियो हला मांकड़ डाल को डाल डेई फलमूल खाउथुआरे देखिथिबो ताहार पछ गोड़ दुईटी अधिक लंब होइथिबारु से डालरू डाल को सुविधारे डेई पारे तार प्रति गोड़र बुढ़ा आंगुली अन्य आंगुली गुड़िक मूल को छुई पारे फल से चारिटी जाक गोड़ को हाथ भली व्यवहार करि पारे ता माने कौन तुम हाथ रे बुढ़ा आंगुली नियो बुढ़ा आंगुली अगर हाथ पापुली पूरा खोलो भल से छाट करी खोलो तापरे बुढ़ा आंगुली रे प्रत्येक आंगुली मूल को छुई पारछ हाँ सेठी कहिबार कर तमे तो करि पारछो ताहले तार भितर डिफरेंस कोन सेठी कोन देछि रे से तार गोड़र मध्य बुढ़ा आंगुली को अन्य आंगुली मूल को छुई पारे दीटा हाथ तो हाथ भलिया काम करे गोड़ भी मध्य हाथ भली काम करे बुझी होछि ठीक अछि गोटे गछरु आउ गोटे गछ को डेइबा समय मांकड़ पड़ी जाए नाही काहेकि ना तार चारटा हाथ भलिया काम करे दीटा गोड़ भी हाथ भलिया काम करे तो तार चारटा हाथ बोली कहले किछि भूल हबो नाही तो चारिटा हाथ से पड़िबो काई बुझी होछि से डाल को भल से धरी पारे बुझियला पछ दुई गोड़ रे से डाल को भल से धरी पारे तेणु से अन्य गछ को अन्य गछर डाल को डेइबा समय रे पड़ी जाए नाही तापर देख उड़ी उड़ुची चढ़ई उड़ुची उड़ाजाहाज उड़ुची आकाश रे केउ सब कौन सब उड़ीबार देखछु एई सब उड़ीबार देखछु आमे आउरी मध्य हेलिकॉप्टर उड़ीबार देखछु एथि मध्य केउ गुडी को निजे उड़ी पारंती केउ गुडी अन्य सहायता उड़ंती निजे केउ गुडी को उड़ी पारंती चढ़ई उड़ी पारंती जति जीवंत पदार्थ अछि बुझियला ठीक अछि तापर जे पक्षीर केउ सब विशेष गुण थिबारु से आकाश रे उड़ी पारे आस से विषय आलोचना करिया पक्षी मानकर हाड़ हालुका हाड़ कौन पाई हालुका ना देखिवो ना मांस खाइछे पिला माने मांस भितरे कौन थाए जले मांस भितरे जो गोटे कंटा उठेले माने तांको हाड़टा उठेले ता भितरे सस थाए नुहे कि सस कौन रे गोटे कला भलिया द्रव्य सेटा को बोन मेरो बोली इंग्लिश रे कहंती हला चढ़ई मानको हाड़ भितरे ना से बोन मेरोटा आदो पक्षी मानकर दृष्टि शक्ति अति प्रखर पक्षी मान डेणा और पर उड़ीबारे सहायक हुए पक्षीर लांज दिग परिवर्तन कराए पक्षी अति उच्चरे थिले मध्य निज खाद्य को ठाब कर पारे काई एडिबा देला पक्षी मानकर दृष्टि शक्ति अति प्रखर बुझी होची तबे चिंता करी कुह मनीष काहे की पक्षी परी आकाश रे उड़ी पारु नाही मनीषर कोन पर अछि मनीषर हाड़ कोन हालुका बुझी होची ना बुझी होनी मनीषर कोन लांज अछि जे दिग परिवर्तन करियो बुझी होची ना दृष्टि शक्ति कथा छाड़ी दियो गोटे टाइम रे केवल उड़ीवा पाई तो एतिक जिंस दरकार ना हाड़ हालुका डेणा एवं पर थिबो लांज दिग परिवर्तन करियार साहाय्य करतो कोन गोटे जाय उड़ीगला रॉकेट भलिया कोन चंद्र को पळेबो दिग तो भी परिवर्तन करिया दरकार ना बुझी होची ना एकाथरे एमती हमर खाली डेणा फणा लगे देले हम टारे डेणा रे पूरा आराम से पूरा डेणा हलेबा डायरेक्ट चंद्र पहुंच जिवा सीधा दिग फिग किछि परिवर्तन करिवार नै बुझी होची ना हां तो आसो आउ केतेक विषय जानिबा चिंता करी कह गला एटा तुमे केउ समय शीत वस्त्र परिधान करथा काहे आमे शीत समय शीत वस्त्र परिधान करू कि कथा ये कोन पचारछि शीत वस्त्र केउ समय अरे शीत वस्त्र शीत दिन परे अरे छोट छुआ कहि देबे तमे सब जानिचो इंटेलिजेंट छुआ मन के ई सब क्वेश्चन पचारंती हो कुकुर बिलेई भालू इत्यादि प्राणी पोशाक पिंधंती नाही हे एटा तो समस्त मु जणा तो देखिवा कौन पाई पिंधंती कि न पिंधिले भी सेमानु शीत हुए कि न हुए आमे देखिवा तेबे सेमाने बिना पोशाक रे किपरि शीतरु निजको रक्षा करंती तो देखिवा हला ना आमे जानि चंती जोटी एक्चुअली शीत हुएनी कि अत्यधिक शीत हुए सेई जगार प्राणी मानकर लोम सब देखिछ लोम सब एमती उड़ी थियो माने बहुत लोम थाए तांको देह रे हला बुझियला चमरी गाई हिमालय एवं तार पार्श्ववर्ती अंचल मानकर रहे हला ता देहरे बहुत घन एवं लंबा लोम थाए सेहीपरि तुंद्रा अंचल प्राणी मानक देहर अधिक घन एवं लंबाଳିया लोम थाए से मानक चमड़ा तले अधिक चर्बी थिबारु तांको ठंडारु रक्षा मिली थाए बुझी होची तो एमिति भाबरे से माने रक्षा पाई थांती आ तांको स्वेटर दरकार कोन की बुझी होची आमर कोन लोम अछि आमे कोन भालू भली देखाउ आमर तो पूरा चर्मटा बाहर को अच्छी ना बेसी लोम बहुत कम परिमाण रे थाए आ लोम मूलरू केवल झाड़ खरीद माने सेटा गरम दिन रे आमर केवल
ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଆମ ଚର୍ମ ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମ ଶରୀରରୁ ତାପମାତ୍ରା କାଢିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଶୀତ ଦିନରେ ଆମେ ଥୁରୁଥୁରୁ ହେଇକି ଚମ ଫାଟିଯାଏ ହେଲା, ଚମ ଫାଟିଯାଏ, ଶୁଷ୍କ ଦେଖା ହୁଏ ଚମ, ତ ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥାଉ, ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ଆସ କେତେକ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ହେଲା। ତମେ କଇଁ ଫୁଲ ଫୁଟିବାର ଦେଖିଥିବ, ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ବି ଦେଖିଛ। ହଁ, ଆମେ ତ ଗାଁରେ ରହୁଛୁ, ଅଧିକାଂଶ ଛୁଆ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଗାଁରେ ରହୁଥିବେ ତ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ସହରରେ ଯୋଉମାନେ ବି ରହୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କର କେତେଟା ପାର୍କରେ କିମ୍ବା ଏମିତି ପାଖ ପଡୋଶୀ ମାନଙ୍କ ଘରେ ଗାର୍ଡେନରେ ଲଗା ହେଇଥାଏ ହେଲା, ଦେଖିପାରିବ। କିନ୍ତୁ କଇଁ ଫୁଲଟା କେବଳ ତମେ ଗଢିଆରେ ଦେଖିପାରିବ, କାହିଁକିନା ଏଟା ଜଳଜ ଫୁଲ ନା, ସେଥିପାଇଁ। ପଦ୍ମ କଇଁ ଫୁଲର ଡେମ୍ଫକୁ ଭାଙ୍ଗି ଓ ମନ୍ଦାର ଡାଳକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଖ, ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ ଦେଖୁଛ ନା? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଦ୍ମ ଡେମ୍ଫ, ଯୋଉ ପଦ୍ମ ଡେମ୍ଫ କହିଲେ ସେଟା ପଦ୍ମ ନାଡି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତ ପଦ୍ମ ନାଡିକୁ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଖିବା, ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପଦ୍ମ ନାଡି ଭିତରେ ଅନେକ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଅଛି, ତା ମାନେ ପାଇପ୍ ଭଳିଆ ହେଇଛି ସେଟା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ମନ୍ଦାର ଡାଳ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ତ ସେଟା ପୁରା କାଠ, ବୁଝି ହଉଛି। ତାମାନେ ତା ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଲଅପ୍ ହେଇକି ସବୁ ରହିଥାଏ, ମାନେ କାଠ ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଟା ଭିତରେ ଫମ୍ପା ଥାଏ, ବୁଝିହେଲା। ଉଭୟ ଗଛର ପତ୍ର ମଧ୍ୟରେ କି ପାର୍ଥକ୍ୟ? ଏଟାର ପତ୍ର ପାଣିରେ ଭାସେ, ଇଏ ପତ୍ରରେ ପାଣି ଲାଗେ ନାହିଁ। କୋଉ ପତ୍ରରେ ରେ କୁହ? ପଦ୍ମ ଏବଂ କଇଁ ପତ୍ରରେ। ଆଉ କେଉଁ ଗଛର ପତ୍ରରେ ଏମିତି କଣ ହୁଏ ନା ପାଣି ଲାଗେ ନାହିଁ, କହିପାରିବ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, କୁହ, ଆନ୍ସର ଦିଅ। ସାରୁ ପତ୍ର, ଠିକ ଆନ୍ସର। ସାରୁ ପତ୍ରରେ ଜଳ ଲାଗେ ନାହିଁ, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଏମାନେ ୟା ପତ୍ରରେ କଣ ହୁଏ ନା, ମନ୍ଦାର ପତ୍ରରେ କଣ ଲାଗେ? ପାଣି ଲାଗେ, ବୁଝି ହଉଛି ନା ବୁଝି ହଉନି? ଠିକ ଅଛି, ଯିବା। ଏଇ ପତ୍ରଟା ଟିକେ ତେଲିଆ ଲାଗେନି କି, ଯୋଉ କଇଁ ପତ୍ରଟା? ଯେ ଜାଣିଥିବ ଜାଣିଥିବ, ଯେ ନ ଜାଣିଛି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ତମେ ହାତ ମାରିକି ଦେଖିପାରିବ ହେଲା। ଟିକେ ତେଲିଆ ଲାଗେ ହେଲା, ତେଲିଆ ମାନେ କଣ, ଟିକେ ମହମ ମହମ ଟାଇପର ଲାଗିବ ହେଲା। ପଦ୍ମ ଓ କଇଁ ଗଛକୁ ଆଣି ଗୋଟିଏ ପାଣି ବାଲ୍ଟି ଭିତରେ ବୁଡାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ସେ ବୁଡିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତା ଭିତରେ ଫମ୍ପା ଅଛି। ଯେହେତୁ ବାୟୁ ଥିବାରୁ ସେ ଉପରକୁ ଭାସେ। ପଦ୍ମ ନାଡିଟା ଭିତରେ ବାୟୁ ଅଛି ନା, ତ ସେଟା ସିଧା ସେଇ ଯୋଉ ଫୁଲଟାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଉପରକୁ କାଢିଦିଏ, ଏବଂ ପତ୍ର ସେ ଡେମ୍ଫ ତ ସେ ନାଡି ତ ସେମ୍ ନା। ଏ ପତ୍ରର ନାଡି ଅଲଗା ହେଇଥିବ, ଫୁଲ ନାଡି ଅଲଗା ହେଇଥିବ, ସେମ୍ ନାଡି, ଯେହେତୁ ତା ଭିତରେ ବାୟୁ ଅଛି ସେ ଭାସିବ ହେଲା। ଏହାର ଚେର ଗୁଡିକ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ତୁଳନାରେ ବିକଶିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପତ୍ରର ଡେମ୍ଫ ଗୁଡିକ ଲମ୍ବା, ନରମ ଏବଂ ଫମ୍ପା, ବୁଝିଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଭାସିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପତ୍ରର ଉପର ପୃଷ୍ଠରେ ପତ୍ର ଛିଦ୍ର ବା ସ୍ତୋମ ରହିଥାଏ, ଫଳରେ ପତ୍ର ଗୁଡିକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ବାୟୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ପତ୍ରର ଉପରି ଭାଗରେ ମହମ ଭଳିଆ ତେଲିଆ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଥିରେ ପାଣି ଲାଗି ରହେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଦେଖି, କଇଁ ପଦ୍ମ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ରହିପାରିବ କି ନାହିଁ? କେମିତି ରହିବ? ଯଦି ଜଣେ ପାଣି ଭିତରେ ରହୁଛି, ତାର ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ଭିତରେ ରହୁଛି ବୋଲି ତ ତାର ଶରୀରଟା ଫମ୍ପା ନା। ଆଉ ଯଦି ବାହାରେ ରହିବ, ତାର ଫମ୍ପା ଶରୀରର ଶରୀର ଯୋଉ ଫମ୍ପା ଅଛି, ସେ ପାଣି ତ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଉନାହିଁ, ତ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମରିଯିବେ। ତାମାନେ ଜଳଟାକୁ ଉଚ୍ଛେଦନ କରି ମରିଯିବେ ଜଲ୍ଦି ହେଲା। ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଜଳ ତ କମ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଅଧିକା ଜଳ ଛାଡିଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ମରିଯିବେ ହେଲା। ମରୁଭୂମିରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗଛ ଦେଖାଯାଏ, ଯଥା ନାଗପେଣୀ, ଝାଉଁ, ସିଜୁ, ସପ୍ତପେଣୀ, ଘୁଷୁରିଆ ଇତ୍ୟାଦି। ଘି କୁଆଁରୀ ଇତ୍ୟାଦି ହେଲା। ଘି କୁଆଁରୀ, ନାଗଫେଣୀ ଓ ସିଜୁ ଜାତୀୟ ଗଛ ଗୁଡିକ କାଣ୍ଡ ସବୁଜ, ଶକ୍ତ, ଓସାରିଆ ଏବଂ ମାଂସାଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଜଳ ସଞ୍ଚିତ କରି ରଖିପାରେ, ବୁଝିହେଲା। ଏଇ ସବୁ ଗଛ ହେଲା, ମାନେ ସାଧାରଣତଃ କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗଛ ନା, କାଣ୍ଡ ସବୁଜ, ଶକ୍ତ, ଓସାରିଆ, ମାଂସାଳୀୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଗୁଡିକ କଣ କରନ୍ତି ନା ଜଳ ସଞ୍ଚିତ କରି ରଖିପାରନ୍ତି ହେଲା। ଏହାର ପତ୍ର ନଥାଏ କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟା ଥାଏ। ଏହି କଣ୍ଟା ହେଉଛି ପତ୍ରର ଅନ୍ୟ ରୂପ। ଏହି କଣ୍ଟା ଗଛକୁ ପଶୁଙ୍କ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରେ ଏବଂ ଜଳ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମରୁଭୂମିରେ କଣ୍ଟା ଗଛ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ ଓ ଅଧିକ ବଞ୍ଚି ରହନ୍ତି ହେଲା। ଏଠାରେ ଅଧିକ ବଞ୍ଚି ରୁହନ୍ତି। ଆମେ କଣ ଶିଖିଲେ? ପରିବେଶ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବା ପାଇଁ ମାଛ ପାଣିରେ ଥିବା ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ଗାଲିସି ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାଏ। ବାଘର ବଳିଷ୍ଠ ଗୋଡ଼, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଖ, ଦାନ୍ତ ଏବଂ ପଟା ପଟା ଦାଗ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁ ଶିକାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଓଟର ଓସାରିଆ ଗୋଟାଳିଆ ପାଦ, ମୋଟା ଚର୍ମ ଏବଂ ପିଠିରେ ଥିବା କୁଜ ମରୁଭୂମିରେ ଜଳବାୟୁ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମାଙ୍କଡ଼ ତାର ଚାରିଟି ଯାକ ଗୋଡ଼କୁ ହାତ ପରି ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ, ତେଣୁ ଡାଳମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ଓ ଗଛ ଚଢ଼ିବାରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ହୁଏ।
ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ହାଲୁକା ଦେହ ପ୍ରଖର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବା ଏବଂ ଲାଞ୍ଜ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବୁଝିହେଲା। ଚମରୀ ଗାଈର ଲମ୍ବା ଘନ ଲୋମ ଚମଡ଼ା ତଳେ ଥିବା ଚର୍ବି ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡାରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ପଦ୍ମ ଫୁଲ କଇଁ ଫୁଲ ଚେର ବିକଶିତ ନୁହେଁ। ପତ୍ରର ଡେମ୍ଫ ବିକଶିତ ନୁହେଁ ମାନେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ସରି, ସେଥିପାଇଁ ସେଠି କ'ଣ ହୁଏ ନା ତାଙ୍କ ଚେର ବିକଶିତ ନୁହେଁ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଚେର ନା ବହୁ ଅଧିକ ଗଭୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ତାମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆମ୍ବ ଗଛ ବି ଲଗେଇଲେ ତା ଚେର ମାନେ ଭିତରୁ ଭିତରୁ ପଶି ବହୁତ ଗଭୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ନା, ଯାହାଫଳରେ କି କେତେ ଦିନ ପରେ ଯଦି ବର୍ଷେ ଆମେ ପାଣି ଦଉଛୁ ତାପରେ ଆଉ ଆମକୁ ପାଣି ଦେବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ଆପେ ପାଣି ନେଇଯିବ। ତାମାନେ ଚେର ଏତେ ଗଭୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ ଯେ ସେ ନିଜ ପାଣି ଜଳ ଅଭାବ ଆଉ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ ନିଜ ଚେରରୁ ଜଳ ଟାଣିପାରେ, ଜଳ ଶୋଷଣ କରିପାରେ। ବୁଝିଗଲା। କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କ ଚେର ଯେହେତୁ ଏତେ ବିକଶିତ ନୁହେଁ, ସେମାନେ ବେଶୀ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଏମାନେ ମାଟିରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି ମାନେ ମାଟିରେ ମାନେ ଜଳକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ଯଦି ଭୂମିରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ମରିଯିବେ। ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିହେଲାନି? ବୁଝିହେଲା ତ? ଠିକ ଅଛି। ପତ୍ରର ଡେମ୍ଫ ଲମ୍ବା ଏବଂ ନରମ ଓ ଫମ୍ପା। ପତ୍ରର ଉପର ପୃଷ୍ଠରେ ଅନେକ ଛିଦ୍ର ବା ସ୍ତୋମ ସହିତ ତାହାର ପତ୍ରଟି ହାଲୁକା ଏବଂ ମହମ ପରି ଲାଗେ। ନାଗଫେଣି ସୁଜୁ ଇତ୍ୟାଦି କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦର କାଣ୍ଡ ଓସାରିଆ ଶକ୍ତ ଏବଂ ମାଂସାଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଧିକ ଜଳ ସଞ୍ଚିତ କରି ରଖିଥାଏ। ଏହାର ପତ୍ର କଣ୍ଟାରେ ପରିଣତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅଧିକ ଜଳ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଯାଇ ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଖାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା? ହଉ ଶୁଣ, क्वेश्चन आंसर टा आम करानी, सर्ट क्वेश्चन जी खाली टी करदेवा। लंग क्वेश्चन गुड़ा तुम आदर्श दरकार ना ना, तो तुम निजे कर एगुड़ा बहुत साधा अच्छी निजे आम कर। माछ गालिसी स्थल भाग में प्राणी मानकर केउं अंग परि कार्य करे? फुसफुस परि कार्य करे। बुझी होछि? जल रे बंची रहिया पई माछ को केउंटी साहाय्य करे? जल रे बंची रहिया पई गालिसी साहाय्य करे। माछ स्थल भाग में मरी जाए कारण श्वासक्रिया करि पारे नाही। मांकड़ केउं अंगटी डाल को एटा हाथ हाथ एवं गोड़ डेइबा पई साहाय्य करे। आमे कोन लिखिया? गोड़ भी हाथ भी दीटा जगह डेमरे, किंतु जेहेतु चारटा जाक गोड़ हाथ भलिया काम करे तो हाथ। बुझियला? कारण दर्शाओ। ओटो को मरुभूमि जहाज बोली कह जाए। ओटो को मरुभूमि जहाज एथिपाई कह जाए, बुझे सारची ऑलरेडी, तार गोटालिया गोड़ जोगु तांको चलिला बेले तांको गोड़ बाली रे माने फसी जाए नाही, जहा फल से माने सहजरे बाली रे गति करि पारंती। बुझियला? चिलो सागुणा ऊपर उड़िले मध्य तळे थिबा सेमानकर खाद्य को सहजरे देखि पारंती, काईना चिलो एवं सागुणार अधिकांश पक्षी मानकर दृष्टि शक्ति प्रखर। बुझियला? एगुड़ा सब कर अधिक ठंडा अंचल रही पारे कहीं खाद्य कहीं रही पारे, तार चर्म लोम अधिका थाए हला, बहुत बड़ थाए एवं शरीर चर्म तले चर्बी संचित हो रही था। एगुड़ा सब बही रही तुम मैंने कर। नेक्स्ट क्लास रे नुआ विषयटा पढ़ेगा। ठीक है।